došao na ne, pozdravljala sa jednom stvarno smiješnom pričom. Da je ne zaboravim. Imala majka 3 ćerke i godine prolaze, nijedna se ne udaje. Sustigle se godine, ona kaže, znate šta, sutra ću vam dovesti đuvegije i da se sve 3 poudajete. I majka spremila ručak i okupili se kao momci na ručak pozvani. I mačka skoči na sto i ova starija ćerka kaže, šiš mačo. Ova druga kaže, vidiš da nije mača, vidiš da ima, da oprostite onu stvar. Ja da se ne izražava. A treća ti kaže, kad ćemo se udati, sve 3 bile jadne mutave i ovi se pokupe vladoženja i odu u kućama.